Mijere ang pasalo anjing Meghalaya ni leader ang assembly ngau Jegrikgipa ko din asung man kingin mo video rang ko. If you are serious, One ILP ni gumano nga. ILP ni meaning ara inner line permit nga. Yan ge sa dengtang man sa lekhaw nga. Yakim ya kora kepen Northeast ni apalo dongba mandirang anjing Northeast state rangon apna gita ya permission kora lekha kora na anjing Meghalaya ni mandirang are ya ko maini gman manas kingana nibo yara anjing ni job rangko haarangko aro culture identity ko protect ka gepen Northeast state jekai Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram Manipur dakbrang de ya ILP kora man ha uning mesa anjing Meghalaya ni mandirang ara anjing de maini gman manja ni mung singenga mo endi ba anjing ni leader rang ni Jegrikgipa ni reason de ya samo gepen leader rang ara kaninga anjing government tharake ILP kora abanang tananggen endi ba gepen leader rang dakan skenya ILP griba gepen system rangan ikro control kana taman again ya disagreement dongani misa mijari ang ba assembly ora blong and loud nge hit nge Jegrikgipa na sokaha